Sit down. There's a beautiful girl. Karaan niya kuan ba? Unsa na siya? La 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 la. Init dari magsabay-sabay. Okay. Uy, nanay. Daghan dari mga kahoy nga kuan. Indot ba kay feeling to as ato. Feeling to as a lundag. Okay. Diri sa gracias Dios. Ako kakuha. Ano naman to sila? Change na sila. Oh. Nagpalamig sa mainit nga panahon. De Margo, thank you for the treat. Why you didn't eat yours? I just opened. Ah, you just open, okay. Banat tay, banat. Kanya, ub. Luto ugi. Nanawag si Mood. Mawa man na itong beauty ani. Mawa itong lipstick. Nagpabugnaw miyari ba kainit? Manghihangin oh. Mani ang parliament basig bawal mag mani ang parliament diri sa Grace. Oh shit! Kanang katawa kagi arsa ba na ipit ang kilikili. Wa din taon magluhag murag estatwa mao din na estatwa na. Bawal maglihok. Tulo sila. Naina ilang sapatos ba? Nya maglakaw murag. Murag bukas na ba ng sapatos? Dito. Na mga isinag ka ng pukaw. Ang ilaw. murag os ka badyo. Sapa. At least makalandong na. Ay, nakalihok na. Salamat naman. Luoy po na. Luoy taon.
Yami sa parliament ba niya ang guard na relibo kay rang inita. Luoy di makaagwanta. Nya tan-aw na ilang paglakaw. Inihap tog tong 1 2 3 4 5 1 It's okay, it's okay. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Hurrah! 1 2 3 4 1 2 3 4 Yay! Almost there. 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Ilahang man. Maybe. Kuya lang uniform ba? Mga graduation. Minta biti ato do na. Pero na. Forward na. Forward march. Na sila na pud ato di maglihok. Uli na sila. Kapahuway na in taon. Kagi na pa guard. Na sila na pud adto. Kamu na pa magbuhat dihag init. Pila pud ka oras no? Iyaw ba na init way pandong? It's too hot for them. Yeah? Lady. Yeah, but I Nya kita ani mulakaw na ta. Tana. Tana kay di ko moangan magtan-aw anak ni Jack kay luoy. kami kahuma naman. Igang ba? Igang. Luoy ba init? Bikil na pud. Sama nang di magkadaag ng isa. It's dead. No water. So dry. Ni nangibog og ipil-ipil. Nangibog og ipil-ipil ba? Ay ipil-ipil are. Bawal magkuha og apil-apil. Mo day? Agad. No. Ipil-ipil. Can I feel? Yes. It's not for. Yes, it's nice. No, don't eat. I ate already. No, because It's no poison. this in Philippines. Different. Everything. Yes, it's the same. The taste is the same. Acacia. Acacia. It's not poison. Eh? It's not It's poison. not poison. Half. Yeah. Remove. Hala, hani man na siya. Kahoy gihapon. Dai. Kahoy. Apay. Pine tree oh. Dang. Kirting taasa. Nasilak sa adlaw. Nice ka mag-ani day ba? Playground. Taas ba taas? Isang bit. Cuma apa? Ayun na day. So dani na punta. Gracias Ginoo. Di ami si kalandungan. Damit kalasangan sa San Kalasangan, di ami San Roque, Lundag, Pilar, Bohol. Kinsay nakatuod, apas.
Apas mo, apas. After some years, I thought. Mondia Street. Yan na sa gawas. May big bus tour nga molibot sa Athens. Sakyan nimo 6 euro di ay tingali ang bayad. Unsa man? Pwede kang kuan, kalinta lang. So munaog na mi diri sa kuan. Asa ba nimong tunong ning duha? Where are we going? Hotel Grand. Unsa na? You want to take picture? Too hot. So manaog na mi sa train station. Diyan na mi sud sa train station. Magduha. Sama siya. Hindi pang tamak dire sa frame. Ang ganda na. Inin, pasok. Isipol na din. Tawin na pasok. Isipol ko nung nain. Tapos, ganito po. Ay, din kas. Ako na ka. 1 minute na ako na. 1 minute na lang na ako. Yan na. Station Acropolis. Nanay, mahadjang pa. Mahadjang. Nagkulit sila at nag-inulit. Tapos namin, hindi na namin sa Amulaw. Ding dong. Ding dong, ding dong. Asa man ta? Ato ay set. Closing. Bye. Bye. Kanami dire exit. Pa-exit. Pa-accept. Going to accept. Accept. Bilin na lang ni Nahuday. Di man magamit. Inigbalik, no? 77. Bilin na lang na, ha? Kaya di man kumuli pa. Excuse me. Nagkuha na sila. Ang ingnan ba? We have ticket there. Excuse me, sir. Excuse me. We have ticket there. You take 2 ticket there. It's still okay. 77 minutes. They are our ticket. You can use that. This one. Yeah, you can use this. It's still 77 minutes each. Yeah, welcome.
You can punch there to eat, to go inside. Yeah. Where are you going? Right here, okay. We didn't need it actually. Ah, okay, okay. Because we are. I was because you're going to take a ticket, so we put this one back there. Ah, we're so kind. We put back here so that someone can use that. Nag-check na to sila, day ba? Pinagpakilimos da Ario. Pakilimos. Iyan na po ni Daari mag-atang ni mapuwa. Ma-red na. Green na. Fit me the earrings. Wow. Ooh, do not yummy sandwiches. Ay. Hotdog. Ay, panghalo. Ah. Is that okay to pick up with you? Yes. That would go. Ipikas nga pan, gibutangan og cheese, og ham. Paubos na ilang tinda, hurot na. Bye. Dagan rin, dagan. Dagan. Labong green. Green ang mata. Uli na pud me. Uli na sad me. Joke ka maron. Kikoy, kikay. What's funny? What's funny? Abot na mi. Bahay naman. Relaxing, ha? Bye. Relaxing. Are you relaxing? Mao. To ang itago noon. Hi guys, di anami sa bahay. Thank you for watching. Thank you sa pag-uban sa among lakaw-lakaw. Ng adlaw ni Day Margo og ni Bossing. Bye guys. Thank you for supporting Ate Rhymes. Don't forget to like and share. I love you. God bless. Bye. Bye. Mwah.